3.6了。人它还有一个1 liter 的，this is a smaller one already。我们在万记砂锅，然后是刚开张不久，然后是湖南菜，然后主要是不同的砂锅菜。那招牌是这一道莲藕排骨汤。好，我们今天点了莲藕排骨汤、韭菜，还有一个是红烧肉，然后他们都是以砂锅的形式来上菜。很浓，比较像 sauce。好，那我们吃饱了。刚刚有问店员说，这是他们第3个月所以才刚开不久，总共花了66.6块，但是分量蛮多，所以还行。然后最后甜品有一个自助吧，是冰粉自助式的，就吃完后可以自己去盛一些冰粉吃，也是蛮不错。对，很臭，有味道。有食物的味道。So right now we are going to a cafe to chill a bit lah. Because later we have to walk quite a bit, right? 蓝天。等一下可以去 Where's the nearest NTUC? Middle of nowhere. Yes, yeah, really. It's all the rich people here. I shouldn't say got so. Just now, right, we walking beside all the houses, right? Nobody walk, right? Only we are walking because everyone is driving. Ice black. As usual. 哎呀，不好喝。你都不好喝啦。It's just super 酸。你做么？不知道。他 order matcha， 你先 try 先。matcha。你是拿那个草，然后去 blend， 然后就加 oil。Basically, everyone drink matcha is like 在喝草。Do not understand matcha people. Matcha people out there. I don't understand you guys. You gonna offend a lot of people, sia. You say one, not I say one. Actually, Milo, but where is the Milo? No, Milo. Oh, that's chocolate chip though. Yes. What the? Edible. 因为你是什么那个什么 chef Yeah. What's the show? What is it? Culinary blah blah blah. Culinary. Culinary Class Wars. Oh, so this is a Milo. Too sweet for old people. You are. What are they good at? Maybe they good at their main dish. Give chance. 开始下雨了。呀，拿这2张椅子一整天，结果最后用不到。我来。因为我们坐在这里坐一下，那个雨就会停了。想太多。我觉得你这里拍出来会很有点蓝蓝啊。呀。特地来这边花了30块，吃了一间不好吃的 cafe， 就是为了等这个平民。妈的！回家，我们真的在回家了。回家买晚餐，然后在 Void Deck 野餐，带着椅子一整天，好像做什么大事，带上带下。结果这是我们第2次带这么远。第1次是我们刚买它的时候，把 camera 骗人的。来，看起来外面好像很亮，没有呀，其实很暗的。This is good。你要吃什么 ？Unagi 鱼，鳗鱼，鳗鱼还是鳗鱼？不知道。不想吃，很烦啊。
为什么我是开的，连你过得到？OK go go go。还没有说完。到我，左边一点，左边一点，记得跳啊。OK 到我。哎，踩掉。OK， 可以过了，可以过了。You can't monopolize storytelling later. 哎，等一下。来，去过来，OK go。等一下。在哪里？哦，我跳回来了，我没有死。哦，这个，哇，高飞吧？高卡。慢加。喂，你那个 on 这样慢的，这么慢？摩卡迪，摩卡迪，摩卡，chocolate 迪，too sweet。